أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے گزرا ویکینڈ؟ الحمدللہ. آج ہم پڑھتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہ والی آیت ٹھیک ہے؟ جی. اچھا جناب، پڑھنا شروع کریں. رضوان پڑھ لیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ الْواو استئنافیہ، إِذْ ظرف. استنافیتن، ٹھیک ہے؟ جی الواو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ معرفہ، یہ نکرہ ہے. ھذا کتاب، یہ جی معرفہ، یہ نکرہ، تو یہ مبتدا خبر ہے. واو کیا ہے؟ استنافیہ ہے. واو از استنافیہ از إِذْ ظرف للزمان الماضي في محل نصب بفعل محذوف تقديره اذكر. اذکر، ذکر یذکر اذکر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمان کے لیے ظرف زمان، مکان کے لیے نہیں ہے. اور ماضی پہ آتا ہے یہ. اس کے بعد ہمیشہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماضی آتا ہے. اذا کے بعد کیا آتا ہے؟ مضارع آتا ہے. جی اس کے بعد ماضی آتا ہے اور فی محل نصب، ٹھیک ہے؟ فی محل نصب کیوں ہے؟ از بفعل معذوف تقدیرہ، یس اذکر. کیونکہ یہ فی محل نصب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا اپنے جملے کے ساتھ مل کے اذکر فعل کا مفعول بنتا ہے. جی اچھا، اب یہ والا پڑھیں. قال ربو کا. قال فعل ماض، رب فاعل مرفوع بالضمة والضمير في محل جر مضاف إليه والجملة في محل جر مضاف إليه. مداخل ہے. تو یہ کیا ربو کا کیا بن گیا؟ ربو کا کالا کا کیا بنا؟ مقول قول. مقول القول کیسے بنا؟ اور سید آف فاعل. فائل بنا، پیشہ دمہ آ رہا ہے نا، جی تو یہ فائل بنے گا اس کا، کالا کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کالا جب بھی آتا ہے نا تو ایک تو کس نے کہا، who said، تو وہ فائل ہوتا ہے. پھر کس سے کہا، to whom، کس کو کہا، تو وہ لی کے ساتھ آتا ہے. کس سے کہا، کس سے بات کی؟ للملائکہ، جی کیا ہوگا؟ جار و مجرور متعلق بالفعل قال. یہ متعلق بنے گا کس کا؟ قال کا متعلق بنے گا، یہ فائل بنے گا. ابھی کیا کہا، کیا کہا، what he said، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رب نے کیا فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کالا جب بھی فعل آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کس نے کہا، تو وہ تو رب ہے نا، کہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور جی کس کو کہا؟ فرشتوں سے کہا، ہے نا؟ جی اور کیا کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہاں، تو یہ کیا بنے گا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ تن. مقول قول. مقول القول کیا بنتا ہے جملے میں؟ مفعول. مفعول بنتا ہے. منصوب یہ جملہ جو ہوتا ہے نا، یہ جملہ چاہے اسمیہ اور فعلیہ اور جو بھی کچھ ہو، یہاں پہ جو بھی مقول القول میں ہو، وہ کیا بنتا ہے؟ وہ فی محل نصب مفعول بن جاتا ہے. مقول القول بنتا ہے، لیکن مقول القول کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ فی محل نصب مفعول بن جاتا ہے. تو جب بھی آپ کا یہ آئے گا نا کالا، تو کس نے کہا، کس کو کہا، اینڈ وٹ ہی سیڈ، جی تو یہ مفعول بن جائے گا، یہ متعلق بن جائے گا، اور یہ فائل بن جائے گا. سب چیزیں آ گئی نا. فعل کا کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک تو فائل چاہیے ہوتا ہے، پھر مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور پھر متعلق چاہیے ہوتا ہے. تو تینوں چیزیں آ گئی. اب یہ پورا جملہ کالا، اس کا فائل، یہ متعلق اور یہ مفعول مل کے کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے کیا بنے گا؟ اس مضاف تھا نا،
جی مضاف تھا نا، یعنی وہ ظرف کیا ہوتے ہیں، مضاف ہی بنتے ہیں نا ہمیشہ، جی بنتے نہیں بنتے؟ جی تو یہ مضاف ہو گیا، تو یہ پورا کیا ہو گیا پھر جملہ، پورا جملہ کیا بنے گا؟ مضاف کا کیا ہو گیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ مداخلے. مضاف الیہ. تو یہ پورا جملہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. تو مضاف از مضاف تھا، مضاف پلس مضاف الیہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مضاف پلس مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہے؟ پورا جملہ آگے جو آ رہا ہے نا، جی یہ والا جی پورا جملہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جی فی محلی جرن، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف پلس مضاف الیہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ اذکر فعل جو تھا نا، ہم نے جو اذکر فعل بنایا تھا، اس کا کیا بن گئے؟ اذکر فعل کا فاعل کدھر ہے؟ انت ضمیر ہے. انتا ضمیر ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا؟ مضاف پلس مضاف الیہ، فعل فاعل، اور اس کا کیا بن گیا پورا؟ فی محلی نصب مفعول. مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جی اس شروع میں آتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک فعل ہوتا ہے اذکر. ٹھیک ہے. اب اذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں قالا ہے، رب ہے. اگر جی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے نا، تو پھر ہم وہاں پہ اذکرو لاتے، فعل جمع لاتے، واو الف کے ساتھ لاتے. لیکن چونکہ یہاں پہ رب کی بات ہو رہی ہے، یاد کرو. یاد کرو کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انسان کو یاد کروایا جا رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. تو یہاں پر پھر آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا، کس سے کہا؟ فرشتوں سے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ. تو یہ پورا آپ کا سمجھ آ گیا. تو یہ اس کا یہ اذکر فعل کا یہ پورا جملہ اس سے لے کے یہاں تک جو ہے، یہ اس کا اذکر کا مفعول بن جائے گا، فی محلی نصب. اب آپ اس کو پڑھیے یہاں سے، قال ربو کا یہاں سے پڑھیں. قال ربك قال فعل ماض رب فاعل مرفوع بالضمة والضمير في محل جر مضاف إليه والجملة في محل جر مضاف إليه. تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، فاعل بن گیا نا. جی للملائکتی کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور متعلق بالفعل قال. کالا کا متعلق بن گیا. انی جائلون کیا ہے؟ انا و إن واسمها وخبرها. انی کے اندر ہی انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے. جی انا کا اسم کیا ہے یہاں پہ؟ نظمی. نہیں، انا کا اسم کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں انا کے یا بعد؟ یا لکھا ہوا. تو جائلون کیا ہے؟ ابھی جائلون کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو انا و اسمہا و خبر، وہ جائلون خبر ہو گئی نا. جی انا کا اسم یا ہو گیا، اور خبر کیا ہو گئی؟ جائلون ہو گئی. فی الارض کیا ہو گیا؟ جار مجرور، فی موضع نصبی. ٹھیک ہے. اور جی مفعول ثانی، یہ مفعول ثانی ہو گیا، جی کیونکہ جعلہ کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے نا. تو جعلہ کا سیکنڈ مفعول بن گیا. جعلہ کا یہ سیکنڈ مفعول ہے، اور یہ فرسٹ مفعول ہے. یہ فرسٹ مفعول ہے، یہ سیکنڈ مفعول ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جار مجرور جائلن کا کیا ہے؟ فرسٹ مفعول ہے. میں بنانے والا ہوں، کیا بنانے والا ہوں؟ تو یہ کیا بنانے والا ہوں؟ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو دو مفعول ہو گئے. تو جار مجرور فی موضع نصبی مفعول ثانی لاسم الفاعل جائلن. جی اسم فاعل جو ہے، اسم فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے نا، یہ جی جائلن. تو اسم الفاعل جو ہوتا ہے، یہ بھی فعل کی طرح ہی ہوتا ہے. اس کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ جائلن کا فاعل کیا ہے؟ جال ہاں، جالا کا هو فاعل کیا ہوتا ہے؟ جالا کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ هو ہوا. تو جائلون کا فاعل بھی وہی ہوا ہے بس. ٹھیک ہے. تو جی فاعل اس کا کیا ہے؟ ہوا ہے. اور فی الارض کیا ہے؟ اس کا سیکنڈ مفعول ہے، اور یہ فرسٹ مفعول ہے.
تو یہ جائلن جو ہے اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کے تو کیا بن گیا؟ انا کی خبر بن گئی. جی ٹھیک ہے، یہ بھی فعل کی طرح ہی ہوتا ہے. اسم فائل جو ہوتا ہے وہ فعل کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فائل ہوتا ہے. جی اور جو اسم المفعول ہوتا ہے نا، مفعولن کے وزن پہ اسم مفعول ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول ہوتا ہے. اسم الفاعل میں فائل ہوتا ہے، اسم المفعول میں مفعول ہوتا ہے. جیسے آپ کا مظلوم ہے نا، جی تو یہ اسم المفعول ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی مفعولن کے وزن پہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. اور اسم الفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ فائل ہے، ہوا چھپا ہوا. صحیح ہے. جی تو یہ ہو گیا. پھر کالو آ گیا. کالو آ جائے ریان، آپ پڑھیں کالو. أم قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کالو کیا ہے؟ فعل ماد والواو في محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. أتجعل الهمزة للاستفهام. تجعل فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تج الو میں کون سی ضمیر ہے؟ فائل. تج الو کا فائل کیا بن رہا ہے؟ أنت ضمير. انت ضمیر بن. یج الو میں کیا بنتا ہے؟ هو ضمير. ہوا ضمیر ہوتی ہے. نج الو نحن ضمیر. اج الو انا ضمیر. ٹھیک ہے. جی تج الو میں ہیا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہیا ہوتی تو پھر ہم اس کو کدھر کرتے؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس. صحیح ہے. تو جی جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کو تو پیچھے لوٹانا پڑتا ہے نا، اس کو نہیں لوٹانے کی ضرورت ہوتی. اس لیے ہم اس کو انتا کو بنا لیں گے. ٹھیک ہے، انتا ضمیر. اگر ہیا ہوتی تو وہ پیچھے لوٹتی. پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ہیا کے لیے، تو اس جی لیے ہیا نہیں ہو سکتی، انتا ہے. اتا جالو کیا تو بناتا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے انتا ضمیر. فیہا اس میں، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہا کی ضمیر oh کدھر جا رہی؟ like کہاں پہ وہ فساد کرنے والے؟ أرض. ارد کی طرف جا رہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دونوں مل کے کیا فیہا کیا بن رہے ہیں؟ مرکب جاری. جار و مجرور لکھا ہوا نا یہاں پہ. ابراہیم جی پڑھو. مرکب جاری. کیا نام ہے آپ کا؟ جار و مجرور في موضوع فی موضع ال جوڑنا ہے نا. جی في موضع المفعول الثاني لتجعل. مفعول للثانی، کیونکہ یہ مفعول مضاف بن رہا ہے نا، تو یہ مضاف الیہ بنے گا نا. جی فی موضع المفعول للثانی. مفعول اور ثانی کیا بن رہے ہیں آپس میں؟ یہ دونوں کیا بن رہے ہیں؟ کون سا مرکب مرکب بن؟ توصیفی. توصیفی بن رہے ہیں. اور موضع ال مفعولی کون سا مرکب بن رہا تھا؟ موضع المفعولی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. اور یہ فی موضع کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب جاری. ہاں. تو یہ والا جو جار مجرور ہے فی ہا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس جگہ پر آ رہا ہے؟ مفعول ثانی کی جگہ پہ آ رہا ہے. جار مجرور جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مفعول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تجالو فعل کا سیکنڈ مفعول بنے گا. صحیح ہے، کیونکہ جالا کو دو مفعول چاہیے نا. جی جی تو ایک مفعول سے تو نہیں کام چلے گا، میننگ پورا نہیں ہوگا. تو فی ہا کیا ہے؟ یہ سیکنڈ مفعول ہے. اور پہلا مفعول کیا ہے؟ من کیا بن رہا ہے؟ من من اسم من ہی موصول. ہے نا، من. جی ہم، اسم موصول في محل نصب مفعول او علو لتجعل. تجعلو کا پہلا والا مفعول ہے. تو پہلا مفعول جو ہوتا ہے یہاں بھی خلیفہ بنا تھا. تو جو نون ہوتا ہے نا وہ پہلا مفعول ہوتا ہے، جو جار مجرور آتا ہے وہ سیکنڈ مفعول ہوتا ہے. اس کو سیکنڈ مفعول بناتے ہیں جعل کے لیے. یہاں بھی جعل کو دو مفعول چاہیے تھے، یہاں بھی دو چاہیے تھے. تو من کیا بنے گا؟ تجعلو کا دوسرا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. فی محلی نصبن. فی محلی نصبن کیوں کہا ہے بھائی؟ کیونکہ مفعول بنانا ہے نا. جی
اور فی مالی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے، یہ مبنی کا جو اعراب بتاتے ہیں وہ فی مالی بتاتے ہیں نا، جی جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی فی مالی بتاتے ہیں، کس جگہ پر، جس جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے اس کا اعراب بتاتے ہیں۔ یفسدو کیا ہے؟ یفسد من کے بعد یہ آ رہا ہے نا، من اسم موصول ہے، جی ٹھیک ہے، من یفسد جی من جی فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو۔ اب اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ فیہا فيها جار ومجرور متعلق بالفعل يفسد۔ یفسدو والجملۃ، یہ پورا جملہ بن گیا نا ابھی، جی جی من کو چھوڑ کے، من تو اسم موصول ہے نا، اور سیکنڈ مفعول، فرسٹ مفعول بھی بنایا تھا نا، تو اسم موصول بھی ہے نا یہ، جی چلیں جی، من اسم موصول ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا آگے جملہ آ رہا ہے صلہ بن کے، صلۃ الموصول، یہ لکھا ہوا ہے صلۃ الموصول، جار جی مجرور کیا بن رہا ہے؟ متعلق بفعل یفسدو، تو یہ متعلق بن رہا ہے یفسدو کا، والجملہ تو یہ پورا جملہ جو بنا ہے یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، صلۃ الموصول کس کا بن رہا ہے؟ یہ من کا، من جی ہاں، تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صلۃ الموصول جو جملہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اور جو پورا جملہ ہے تجعلو سے لے کے یہ کیا بنے گا؟ مقول القول، کس کا مقول القول بنے گا یہ؟ اتجعلو فیہا ما یفسد فیہا، اتجعلو آ سے لے کے جو جملہ بنا ہے اتجعلو فیہا ما یفسد فیہا، تو یہ کس کا مقول القول بنا ہے؟ مقول القول ہمیشہ کس کا بنتا ہے؟ کون سے فعل کا بنتا ہے؟ ایک خاص فعل ہے جس کا مقول القول ہوتا ہے، سب کا نہیں ہوتا، تو کون سا فعل آیا تھا شروع میں؟ یہاں قال کالو آیا تھا، اور جی تو کالو کے اندر ہی فائل تھا، اور یہ پورا کیا بن رہا تھا؟ تجعلو فیہا ما یفسد فیہا، یہ جو ہے پورا اس کا کیا بن رہا تھا؟ مفعول بن رہا تھا، مقول القول مفعول ہوتا ہے نا فی مالی نصب، جی کلیئر ہے بات؟ جی جی تو کالو جب بھی آئے گا تو اس کے بعد مقولہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے، جی کس نے کہا؟ فائل، تو فائل کو کیا تھا؟ کالو کا واو، اور آگے جو جملہ آ رہا تھا آتجعلو فیہا، کیا تم بناتے ہو اس میں ما یفسد فیہا، جو کہ فساد کرے گا اس میں، تو یہ پورا اس کا کیا ہے؟ اب یہ واو آ رہا ہے، واو کے بعد بھی جو آ رہا ہے نا وہ مقولے میں ہی شامل ہے، مقولہ بھی ختم نہیں ہوا، انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ ختم ہو گیا لیکن یہ ختم نہیں ہوا کیونکہ آگے واو آ رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کے بعد والا جملہ بھی اس میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ کالو کون ہے؟ کون لوگ ہیں کالو؟ کیا فرشتہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں نے یہ آگے والا بھی تو فرمایا ہے نا، جی کیا فرمایا؟ آپ پڑھیں، کون پڑھیں ما یس، يفسد فيها ويسفك، سو الواو عاطفة يسفك فعل مضارع مرفوع وفاعله یسفکو ہے یا فيها یسفکو ہے یا یسفکو ہے؟ ما يفسد فيها ويسفك الدماء۔ یسفکو دیما، یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں بھی یسفی ہی ہوں لیکن میرا خیال ہے یسفی یفسدو، کیونکہ واو ہے نا تو واو کے بعد یسفی ہے، دیکھیں صفقہ یسفکو، کون سا باب بنتا ہے؟ صفقہ یسفکو، ضرب يضرب ہاں، تو یہ اس میں تو 3 ہی لیٹر ہے نا، صفقہ یسفکو ہے نا، جی اور اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ کیوں دمہ آیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ابھی کل پرسوں تو پڑھا ہے یہ، یہاں پہ دمہ آئے مضارع میں تو کتنے لیٹر ہوتے ہیں ماضی میں؟ 4 ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا اس کا ماضی؟ کیا ہوگا؟ أفسد افسد یفسدو، افعل یفعلو، فلا ہے نا، يفعل
اور یہ والے میں زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں 4 ہی لیٹر ہیں، ماضی میں 3 ہی لیٹر ہیں، 4 لیٹر ہو جائیں تب تو دمہ آتا ہے نا، ماضی میں 3 ہی لیٹر ہوں تو زبر آتا ہے، جی صرف 4 لیٹر ہوں تو دمہ آتا ہے، 3 ہوں 5 ہوں 6 ہوں تو پھر کیا آتا ہے؟ زبر ہی آتی ہے ماضی میں۔ تو یسفک ہوا ہے ابراہیم، ابراہیم کا پتہ نہیں کیوں نام آ رہا ہے مجھے، یہاں پہ پڑھے تھے نا ہم یہ ہے۔ اچھا تو یسفکو، یسفکو یاد رکھنا ہے ابھی تھوڑا سا نا، مجھے آیات یاد کر کے بھی سنایا کرو، بچے تو بہت سارے کام کرتے ہیں، مومن بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ سست نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے وہ یسفک الدماء، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یسفکو جو ہے، یسفکو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے؟ مرفوع کیوں ہے یہ؟ مضارع مرفوع کیوں ہے یہ؟ مضارع مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ دمہ آ رہا ہے نا آخر میں، جی اگر دمہ آئے مضارع کب مرفوع ہوتا ہے؟ نون آ جائے یا دمہ آ جائے تو مرفوع ہوتا ہے، جی جی نون کی بجائے اگر جزم آئے گی یا زبر آئے گا تو مضارع منصوب یا مجزوم ہو جائے گا، نون گر جائے گا تو بھی کیا ابھی نون موجود ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا، اگر اس کا نون گر جائے تو وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجزوم بھی ہو سکتا ہے، پیچھے حرف دیکھنا پڑے گا کون سا حرف ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ دمہ ہے نا آخر میں، اس لیے مضارع مرفوع ہے۔ جی تو الواو العاطفہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ پورا جملہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے کے اوپر، تو یہاں پر واو العاطفہ یسفکو، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ فعل مضارع ہو گیا، مرفوع ہو گیا، وفاعلہ کیا ہو گیا؟ ضمیر مستتر، کون سی ضمیر فاعل بن رہی ہے؟ وچ پروناؤن؟ او ہوا، ہوا، اور الدماء کیا بنے گا؟ وہ مفعول به منصوبون اور بالفتحة. اس کی ہوا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس کی ہوا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ پیچھے لوٹنی ہے نا، جو غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں نا، جی 3rd پرسن پروناؤن ہوتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں، جی تو کدھر جا رہی ہیں یہ؟ وہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اور یہ والی یسفکو کی بھی فائل جو بن رہی ہے من کی طرف، من، جی من کی طرف جا رہی، صحیح ہے؟ من کی جی طرف، من اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ابھی یہ پورا ہم صلہ بنا رہے ہیں، صلہ ختم نہیں ہوا یہاں پہ، ابھی یہ من اسم موصول ہے اور یہ پورا آگے صلہ بنے گا، اور یہ پورا مل کے یہ اسم موصول اور صلہ مل کے مقولہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ جی اسم موصول اور صلہ مل کے کچھ بنتے ہیں نا، تو وہ کیا بنے گا؟ کالو کا مفعولہ بنے گا، جی کلیئر بات؟ جی اچھا، الدماء کیا ہے؟ مفعول به منصوب بالفتحة. منصوب ہے لیکن فتح کے ساتھ ہے، کیوں بتاتے ہیں منصوب بالفتح ہے؟ کیونکہ کبھی یا سے بھی منصوب ہوتا ہے نا، جی جی کبھی الف سے بھی منصوب ہوتا ہے، ابو ابا ابی، ہے نا؟ جی تو یہ زبر سے منصوب ہے، اس لیے اس کو بالفتح کہہ رہے ہیں۔ وَنَحْنُ کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ پہلے واو کا بتائیں۔ الواو للحال نحن مبني على الضم في محل رفع مبتدا. نحن کیا بن رہا ہے؟ الواو للحال، ٹھیک ہے نا؟ وائل، وائل کا میننگ دے رہی ہے، واو حالیہ جو ہوتی ہے وہ کس کا میننگ دیتی ہے؟ وائل کا میننگ، وائل وی، ٹھیک ہے؟ نسبحو، یہ مبتدا بن جائے گا، ضمیر جب یہ جملہ واو حالیہ کے بعد ضمیر جو آتی ہے مبتدا ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نسبحو کیا ہے؟ یہ مبتدا بن گیا، نحنو، ابھی ایک نسبحو کیا بنے گا؟ ریحان پڑھنا ہے، فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. اس میں بھی نحنو ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل کا اپنا فاعل ہوتا ہے، یہ تو مبتدا ہے نا، یہ اس جی کا فاعل تھوڑی ہو سکتا ہے، جی فعل سے فاعل پہلے نہیں آ سکتا، اگر پہلے آئے گا تو وہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی فاعل اس کا جو ہے نا اس کے اندر ہی ہے، یہ تو مبتدا بن رہا ہے نا۔ نسبحو
ये क्या है आपका, ये आपका फेल मुदारे है, ये भी मरफू है क्योंकि दम्मा आ रहा है, बिद्दम्मती वल फाइलुहु ज़मीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुवा। तो ये मुब्तदा है, खबर जब जुमला बन रहा है ना उसका अपना जुमले का फेल और फाइल होगा। अभी हमदी का क्या बनेगा पढ़े। جار مجرور والضمير في محل جر مضاف إليه وجملة نسبه في محل رفع خبر وجملة ونحن في محل نصب حال. तो ये जारुन मजरूर क्या है, ये पूरा जारुन मजरूर बन रहा है। और इसमें कौन सी जमीर मुदाफिला बन रही है, इसमें का काई बन रही है ना, काई बन रही है, ये मुदाफिला बन रही है और ये जार मजरूर बन रहा है। सारा मिलके क्या बन गया, मुरक्कब जारी बन गया ना। जी. हमदी का क्या बन रहा है आप उसमें, हमदी का क्या बन रहा है। मुदाफिले हाँ, अब मुदाफ मुदाफ मिल के दोनों क्या बन गए, मरकब जारी मुरक्कब इजाफी। मुजाफ प्लस मुजाफिला मिलके मुरक्कब इजाफी बनता है ना। जी जी. हाँ, और वो दोनों मिलके तो मुरक्कब इजाफी बन के मजरूर बन गए, किसका, किसका मजरूर बन गए, बी का। जी. ठीक है ना, बी जो हरफ जर है वो और मजरूर मिलके क्या बन गया, फिर ये पूरा मुरक्कब जारी बन गया। मरकब जारी और मुरक्कब जारी बन के क्या बन गया, ये जार मजरूर बना ना, मुतालिक पूरा पूरा का पूरा मुतालिक. जार मजरूर बना ना। वो जमीर क्या बनेगी, ये तो मुदाफिला बन गई, ठीक है, पूरा जार जी. मजरूर बन गया। वह जुमला तो क्या है, नुसब्बिहु, ये पूरा जुमला नुसब्बिहु बिहम्दी का, जी. ये पूरा क्या बनेगा, नुसब्बिहु बिहम्दी का फेल फाइल और बिहम्दी का उसका मुतालिक मिलके क्या बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, जुमला फेलिया. जुमला तो फेलिया तो बन गया ना। फी जी. माली रफिन, फी माली रफिन क्या बनेगा, ये पूरा खबर. जुमला खबर बनेगा। किसकी खबर बनेगा, ओ खबर खबर. खबर किसकी बनेगा, नहनु 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 क्या था, मुब्तदा. मुब्तदा था। तो ये पूरा जुमला वाव के साथ मिलके फिर क्या बन गया, जुमला हालिया बन गया, जी. जुमला हालिया बन गया ना, जी. क्योंकि वाव हालिया है तो ये जुमला हालिया बन गया। और ये सारा अभी क्या चल रहा है ये आपको पता है, ये पूरा अभी सिलाई चल रहा है, अभी आगे वो और बात कर रहे हैं फरिश्ते। जी. ये पूरा मकूला है फरिश्तों का। कालू उन्होंने क्या क्या कहा था, उन्होंने ये पूरा सब कहा था। मन के बाद, मन इसम मौसूल और उसके बाद यहाँ लक तक, लका तक सारा का सारा जो है ये मन का सिला बनेगा। और दोनों ऐड अप होके फिर वो क्या बनेंगे, कालू का मकूलुल कौल बनेंगे। रेहान ठीक कह रही हूँ मैं, जी. जी. रिजवान आर यू विद मी। जी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, वो कौन सा है, ये वो आतिफा है। عطف. जी. और نقدس فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر. नुकद्दिसु, माजी क्या होगा, नुकद्दिसु, जी. नुकद्दि نقدس नुकद्दिसु पेश क्यों आ रही है यहाँ पे, because child letter 4 लेटर, माजी क्या बनेगा फिर, यहाँ أقدس. तो 4 लेटर मुजारे में तो हमेशा ही आते हैं, माजी में 4 लेटर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ज़ाहिर पेश आई तो और 4 ही जी लेटर जी आएंगे। قديس sorry قدس. कद्दसा यू कद्दिसु, قديس. जी. قدس नु कद्दिसु है ना, जी. तू कद्दिसु। और इसका क्या मस्तर क्या बनेगा, कद्दसा यू कद्दिसु, कद्दसा यू कद्दिसु क्या बनता है मस्दर, रिजवान आप बताएं, कद्दसा यू कद्दिसु। ओ तकदीस। तकदीस बनेगा ना, तकदीसुन भी कह सकते हैं, तकदीसन भी कह सकते हैं। बाप कौन सा है, فعل يفعل تفعيل. तफील है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा था रेहान, तफील,
तकदीस है ना, तकदीस तफईल नहीं होता, होता है ना, तकदीस में तशदीद की जरूरत नहीं होती है, तफईल में तो कोई नहीं आती तशदीद, आती है? नहीं। नहीं आती। तो फिर आप क्या सोच रहे थे कि मस्तर में भी आएगी? अब इसका आपको तफीलन भी कह सकते हैं, तफीलन भी कर सकते हैं, तकदीसन भी कर सकते हैं, ठीक है। जी तो ये उसका मस्तर बन जाएगा, लेकिन मस्तर की यहाँ जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, इसका फाइल चाहिए, और फाइल क्या है, हुआ। फाइल क्या है, नहनु, ठीक है ना। नहनु क्यों आ रहा है, नहनु फाइल क्यों आ रहा है? नाजिम वो ना हरफ इल्लत। नून की वजह से है, जी नून की वजह से ना, ये नून शुरू में जो नजर आ रही है। जी अगर युकद्दिसु होता तो हुआ होता, तो कद्दिसु होता तो अंता या हिया होता, उकद्दिसु होता तो अना होती है, और नुकद्दिसु होता तो नहनु है। मुक़द्दिसून तो फेल और फाइल हो गया, नहनु तो लका क्या बनेगा? ओ मुतअल्लिक मुतल्लिक बनेगा, ठीक है। अब पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ, वाफु आतिफा नुकद्दिसु फेल मुदारे मरफून व फाइल जमीर मुस्ततिर नहनु, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए छोड़ देते हैं वो। आगे क्या, लामु लित्तौकीदी, अल्लामु लित्तौकीदी मुहतरिजतुन मुअतरिदतुन बैनल फेलिल मुतअद्दी, फ़िअलिल मुतअद्दी व मफ़ऊलुहु अय्यु नुक़द्दिसु। हाँ, तो ये मफूल बनेगी, ये जमीर जो है ना, का की जमीर, ये नुकद्दिसु का है ये, तो जी इसमें नहनु जमीर फाइल हो गई, का जमीर मफूल हो गई। और ये क्या है आपका, ये मुतअद्दी फेल है ना, जी जो बाब तफील होता है उसमें, बाब तफील और बाब इफ़आल, इनमें सारे के सारे फेल जो होते हैं मुतअद्दी होते हैं, ठीक है। जो जी लाजिम होते हैं ना, वो भी इधर आके मुतअद्दी हो जाते हैं इस बाब में जब आते हैं। जैसे अब खराजा होता है, तो खराजा क्या है, लाजिम है ना, उसका मफूल नहीं होता। जहाबा क्या होता है, लाजिम होता है, लेकिन जब वो अजहबा बनता है तो वो मुतअद्दी हो जाता है, उसको मफूल चाहिए। अखराजा बनता है तो मफूल चाहिए अभी, सही है। तो ये क्या है, ये इसको मफूल चाहिए, तो यहाँ तो मफूल आ ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस का को इसका मफूल बनाएंगे, नुकद्दिसु का। असल में उन्होंने क्या कहना था, फरिश्तों ने नुकद्दिसु का ही कहना था, लेकिन ला क्यों लगाया है, ये ला क्यों लगाया है, क्योंकि ये आप यूं समझ लें, अभी आपको समझ नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, अल्लाह ताला का अदब, लका, यानी खास तौर पे जो है, ताकीद का मतलब यही है ना, लित्तौकीदी, अल्लामु लित्तौकीदी, यानी ये लामु तौकीद कौन सा होता है, ये जो ली होता है, ये इसको लामु तमलीक भी कहते हैं ना, तमलीक, यानी तेरे लिए हम तस्बीह करने वाले हैं। लिल्लाही लामु तमलीक आ रहा है उसमें, अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें किसके लिए हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। तो वो लाम तौकीद भी उसको कहते हैं, लामु तमलीक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम इसको ये लाना जरूरी था, इसलिए ये बेचारा मजरूर हो गया, लेकिन असल में तो ये मुकद्दिस सुका था ना, असल में मुकद्दिस सुका था, लेकिन लाम लाने के लिए, ताकीद के लिए, जैसे लिल्लाही में लाते हैं, तो फिर हम उसको क्या कर दिया, यहाँ पे लाम लगा दिया, तो उसकी वजह से मजरूर हो गया, सही है। तो समझ आ गई। अब यहाँ पे ये क्या, ये जो हाल बनाया था ना हमने, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दी का, ये पूरा हाल बना था ना, ये इस जुमले का ही पार्ट है। ये पिछले वाला जुमला जो अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला, भाई यहाँ से जुमला शुरू हुआ था ना, तो ये पूरा एक ही जुमला है, इसको दो जुमले नहीं बनाने। ये वो जो है ना, हालिया है, आतिफा नहीं है, ये दो जुमले नहीं बनेंगे, ये एक ही जुमला बनेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हाल बनेगा। और हाल किससे बनता है, हाल के पीछे एक जुलहाल भी होता है ना, तो जुलहाल क्या होगा, जुलहाल किसका हाल बयान किया जा रहा है,
हाल आ रहा है ना, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, तो ये तो पूरा हाल बन गया। तो किसका हाल बन रहा है? इसमें जो हुआ जमीर है ना, उससे हाल बन रहा है। मफूल का भी हाल बन सकता है, मफूल का भी बन सकता है और फाइल का भी बन सकता है, दोनों में से एक का बनाना है। व यस्फिकु, सफका का मतलब क्या होता है? ये जमीर नहीं है, अच्छा इसको प्रोनाउन मत समझना, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड जो होता है वो लेटर होता है, वो जमीर नहीं होता। सीन फा काफ रूट वर्ड है ना। सफा का यस्फिकु, तो ये आपको जमीर नहीं समझना है इसका, तो इसका तो बन ही नहीं सकता, तो फिर हुआ ही क्या बनेगा, क्योंकि वो तो रूट वर्ड है ना, तो उसका नहीं बन सकता। तो ये इसका हुआ का फिर ये बनेगा हाल। मफूल का अगर बनाए तो मफूल ये रहा, अद्दिमा आ, ये तो खून है ना, तो खून का तो हाल नहीं बन सकता, तो हुआ का हाल बनेगा फिर। सही है। अद्दिमा क्या होता है? blood, ब्लड होता है ना, ब्लड शेड जो होता है, अद्दिमा आ, दम भी कहते हैं ना, दम, दम भी होता है ब्लड। तो ये आपका क्या है? ये उसकी जमा है, तो इसका हाल बनेगा हाल यस्फिकु, और वो बहाएगा, वो बहाएगा खून, और हम जो हैं वो आपकी तस्बीह करने वाले हैं। अभी भी ये हुआ का तो हाल नहीं बन रहा, पता नहीं ऊपर पीछे अब मन का हाल बनेगा, नहीं उसका भी नहीं बनेगा। बहरहाल ये वो इन्होंने कहा है हालिया है, तो ये हाल ही बन रहा है यहाँ पे, फी माली नस्बिन। अच्छा, नहनु मबनी अला दम्मी फी माली रफिन मुब्तदा। नहनु जो, अच्छा वो तो उसका बता रहे हैं ना, ये पूरा हाल बनाया इन्होंने, तो यहाँ पे ये बताया होगा इन्होंने फी माली नस्बिन हाल, वल जुमला तो व नहनु से लेके यहाँ तक पूरा जो है ये हाल है फी मस्बिन। लेकिन इसका जुलहाल क्या है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। और बाकी ये वाला क्या बन जाएगा, ये तीसरा जुमला है, तो ये भी मातूफ होगा, ये मातूफ होगा पूरा जुमला। वाव के बाद जो जुमला आता है वो क्या कहलाता है? मातूफ कहलाता है ना। जी, हाँ, वाव आतिफा हो तो, वाव हालिया का मातूफ नहीं बनता, वो तो हाल जी, बनता है। यहाँ वावुल आतिफा लिखा है तो तब ये जुमला मैंने मातूफ बनाया, तो एक ये जुमला बन गया, एक ये वाव आतिफा है तो एक ये जुमला, दो जुमले बन गए। और ये तीसरा जुमला ना, ये तीसरा जुमला है, तो ये तीनों जुमले मिल के इसको मातूफुन अलैहि कहते हैं। जो पहला जुमला होता है ना उसको मातूफ नहीं कहते, उसको मातूफुन अलैहि कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाव नहीं आ रही ना, वाव नहीं आ रही ना, नहीं, तो इसको मातूफुन अलैहि कहेंगे, और आगे वाले जिनके साथ वाव आ रही है उनको मातूफ कहेंगे। तो ये मातूफुन अलैह, और ये मातूफ वन, मातूफ वन ये वाला है पूरा जुमला, ये मातूफ वन है और ये मातूफ टू है, ये दोनों मिलके मातूफ अलैह, मातूफ वन, मातूफ टू मिलके तो ये पूरा मन का सिला बनेगा। फिर इसम मौसूल और सिला पूरा मिलके तो आपका कालू का क्या बनेगा? कालू का क्या बनेगा? मकूलुल कौल, जी, मफूल। समझ आ गई? तो जो भी वो कह रहे हैं ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है ना, तो वो आपको पता ही है कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, उनकी बात आगे भी जा रही है। ये देखो ना, लिख दिया ना मकूलुल कौल यहाँ पे, लेकिन ये भी तो फरिश्तों ने ही कहा है ना, ये भी तो बात फरिश्ते ही कर रहे हैं ना, तो ये भी सारा मकूलुल कौल में आएगा, पूरा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? जी। चलिए, अब काला का फिर मकूला चाहिए होगा। अब कालू नहीं आ रहा, अब काला आ रहा है, तो पढ़े रिजवान, आप पढ़े। قال فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر. समझ आ गई? फेल है मादिन, मादिन की असल क्या है? मादिन की असल क्या है? कैसे मादिन बना है? उससे पहले क्या था? ماضي मादियुन था। मादियुन जब होता है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको याद पूरी को गिरा के तो इसकी बजाय कसरा लगा देते हैं, तो मादिन बन जाता है। ठीक है, तो काला फेलो मादिन मबनी युन
تو یہ مبنی خبر بن جائے گی اور یہ مبتدا بن جائے گا، ہے نا؟ جی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ فعل مادن؟ مرکب اضافی. نہیں، مرکب اضافی نہیں بن رہا، یہ مجرور نہیں ہے، یہ مادی یون ہے، یہ فعلن ہے. مرکب اضافی ہوتا تو یہاں پہ فعلن تھوڑی ہوتا. جی ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کو فعلو مادن کہیں نا، جی تو پھر یہ جری حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ مادی یون سے بھی مادن بنتا ہے اور مادی ین سے بھی مادن ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو فعلو مادن بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اضافی بھی بنا سکتے ہیں اس کو. اگر اس کو مجرور بنائیں گے نا، مادی ین سے بنائیں گے، تو پھر بھی آپ کا پھر یہ مجرور ہوگا. تو فعل مادن مبنیون، تو یہ مبتدا بن گیا، یہ خبر بن گئی علی الفتح ہی. تو کالا آ رہا ہے نا آخر میں، تو مبنی کس پہ ہے؟ مبنیون علی الفتح. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے؟ جی مبنی ہے کس پر؟ فتح پر. لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہی ہے نا. مجھے بتائیں، یہ ولدو جو ہے، یا ولدو ہوتا ہے نا، یا ولدو، یہ ولدو جو ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی ہے یہ، کیونکہ دن نہیں ہو رہا نا، صرف پیش آ رہی ہے، مبنی ہے یہ. تو یہ مبنی کس پہ مبنی ہے؟ یہ مبنی الگ، یہ تو مبنی الفتح ہے نا. تو یہ مبنی الگ کیا ہے؟ اس لاسٹ میں کیا آ رہا ہے؟ دمہ آ رہا ہے نا. جی ولدو پہ دمہ آ رہا ہے نا. جی دیکھو یہ اصل میں ولد دونوں ہوتا ہے، لیکن جب یا لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ولدو ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، رئی بن ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے ہم کیا لگاتے ہیں؟ لا لگاتے ہیں نا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لا. رئی بن یا رئی بن سے کیا بن جاتا ہے؟ لا ریبہ. رئی بات. تو اب یہ مبنی الفتح ہو گیا نا، جی اور یہ مبنی الدم ہو گیا. صحیح ہے، اور یہ مبنی الفتح ہو گیا. کالا، کالا کس پر ہو گیا؟ مبنی، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. جی مضارع جو ہوتا ہے نا، وہ تو مرفوع ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، وہ مجزوم ہوتا ہے، اس کا تو اعراب ہوتا ہے. یہ فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتا ہے ان کا اعراب. تو یہ مبنی علی الفتح ہے. والفاعل ضمیر مستتر ہوا. اب یہ ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے جائے گی نا، ہوا ضمیر پیچھے جائے گی. تھرڈ جی پرسن پروناؤن ہے تو پیچھے جائے گی. کہاں جائے گی؟ کس نے فرمایا؟ اب یہ آگے کس کا مقولہ آ رہا ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ کالا کے ساتھ ہوا فاعل ہے، تو یہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ جملہ جو انی اعلم ما لا تعلمون، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ. اللہ نے فرمایا. تو یہ ہوا ضمیر ادھر ہی جا رہی ہے نا، ربو کا. جی انی جائلن فی الارض، قالا ربو کا، رب کی طرف جا رہی ہے. قالا ربو کا، وہاں پہ فائل کیا آ رہا تھا؟ وہ باہر آ رہا تھا، یہاں فائل اندر آ رہا ہے، اور وہ جی کدھر لوٹ رہا ہے؟ رب کی طرف لوٹ رہا ہے. کالو کی ضمیر پیچھے ملائکہ آیا تھا، ملائکہ کی طرف لوٹ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو تھرڈ پرسن کے جو پروناؤن ہوتے ہیں ان کے لیے پیچھے کچھ نہ کچھ ناؤن ہونا چاہیے جس کی طرف وہ ریفر کرے. ٹھیک ہے، جی تو یہ ہو گیا. ابھی کالا کدھر گیا؟ ہوا، یہ آپ کا رب کی طرف چلا گیا، اور یہ اللہ تعالی نے فرمایا، تو یہ مفعول القول بنے گا. پڑھیں. ان حرف ان نہیں ہے بیٹا، ان نہیں ہے، یہ ان لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ انی. ہاں، انی لکھا ہوا ہے. تو انا کیا ہوتا ہے؟ ان حرف توکید و نصب ویاء المتکلم اسمها فی محل نصب. انا کا اسم کیا ہے؟ یا یا متکلم، اس کو یا متکلم کہتے ہیں نا. جی متکلم کی فرسٹ پروناؤن ہوتی ہے نا، فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتی ہے نا. یہ تھرڈ پرسن نہیں ہے، سیکنڈ پرسن میں فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. اور فرسٹ پرسن کی پلورل پروناؤن کیا ہوتی ہے؟ نحن. نا ہوتی ہے. جی انا کا جو بنے گی وہ نا ہوتی ہے، ویسے نحنو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عالم انا کے بعد جو آئے گی وہ نحنو تو نہیں آئے گی نا.
वो तो ना आएगी ना, जी इन्ना के बाद ये वाले प्रोनाउन आते हैं ना अटैच वाले, तो नहनु तो डिटैच है, वो नहीं आएगी। आलमू, आलमु फ़िअल मुज़ारिअ मरफ़ूअ बिद्दम्मति। तो ये आलमू फेल मुदारे मरफून बिद्दम्मति। तो देखें अब इसको क्या है, हमने मबनी नहीं कहा, माजी को मबनी कहा था, मबनी अल्फत कहा था, मुजारे को क्या कह रहे हैं, मुजारे मरफून बिद्दम्मति। तो मुजारे या तो मरफू होता है या मंसूब होता है या मजजूम होता है। मबनी तो तीनों हालतों में वही होता है ना, रफा में भी, नसब में भी, जर में, तीनों। हाजा क्या है, मबनी है ना, तो हाजा की रफा नसब जार तो एक ही तरह होगी, इसी तरह माजी की भी। अच्छा उसके बाद क्या है, आगे आलम हो गया, माँ, माँ क्या है, ما اسم موصول في محل نصب مفعول به ये मफूलन भी ही बन रहा है, लेकिन अकेला थोड़ी बनेगा, इसमें मौसूल अकेला तो कुछ भी नहीं होता। जी तो वो तो अल्लाह जी का मानी देता है ना, जो का मानी दे रहा होता है, जो अल्लाह जी, जमीर प्रोनाउन का मानी दे रहा होता है वो तो अकेला तो कुछ भी नहीं बनेगा, और आगे उसका सिला होगा वो भी मिलेगा उसके साथ, है ना। तो इसम मौसूल फिर नस्ब मफूलन भी, इसको मफूलन भी इन्होंने कह दिया, लेकिन ये पूरा इसके साथ मिल के मफूलन भी ही बनेगा। ला क्या है, नाफिया है, ठीक है। लाई नाफिया में क्या होता है, लाई नाफिया, हम मुदारे पे लाना आता है, मुदारे पे आता है, जी और क्या करता है, मुदारे की नून को गिराता है। नहीं लाई नाफिया नहीं गिराता, कौन सा ला गिराता है, النهي नाहिया गिराता है। तो ये तालमुना की नून मौजूद है, इसलिए इसको ला नाफिया कहा है, ये सिंपल नफी के लिए होता है, ठीक है। तो तालमुना क्या है, تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل हम्म والجملة صلة الموصول وجملة أعلم في محل رفع हम्म خبر وإن तो पूरा जुमला आलमू माला तालमुन, माला तालमुन को आपने क्या बनाया, इसम मौसूल और आगे सिला मिलके, तो ये मफूल बन गया ना पूरा। जी अकेला तो नहीं बनेगा ना, माँ सिर्फ तो नहीं बनेगा ना, जी इन्होंने तो सिर्फ माँ को बना दिया था, या मफूलन भी, हम इस पूरे को बनाएंगे। तो ये पूरा मिलके तो क्या बन गया, इसका मफूल बन गया, तो फेल फाइल मफूल मिलके क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगा इन्ना की। इन्ना का इसम ये है और इन्ना की खबर ये बन जाएगी, ठीक है। तो जी ये कि लोग क्या कह रहे हैं, वलवाबु फाइल वल जुमलतु सिला मौसूल वल जुमलतु आलमु फी माली रफिन खबरु इन्ना। तो ये पूरा जुमला जो है ये खबर बन रहा है। तो खबर का इराब चूंकि खबर मरफू होती है ना, जी तो इसलिए ये जुमले को क्या कह रहे हैं, फी माली रफिन कह रहे हैं। जुमले का कोई इराब नहीं होता, वो मबनी होता है। उसको इराब कौन सा देते हैं, जिस जगह पे वो आ रहा होता है। अगर ये मफूल की जगह पे आ रहा होता तो इसको फी माली नस्बिन कहते हैं। अभी ये खबर की जगह पे आ रहा है तो हम इसको फी माली रफिन कह रहे हैं, क्योंकि खबर मरफू होती है ना। जी हाजा किताबुन, तो खबर क्या है इसमें, हाजा किताबुन में किताब तो खबर मरफू है ना, जी बस। तो फी माली रफिन हो गया जुमला भी, ठीक है। तो इसी तरह होता है, चलिए आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस काफी, ठीक है। अगली जी आयत को थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, दुआ कर लें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, الله حافظ अल्लाह मज़िद फज़िद। चलें शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, यहाँ पे स्टॉप और एंड।